الله 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 الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه يوم يقوم الناس إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى واصفا حبيبه صلى الله عليه وسلم وعامرا للمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک وقت میں مبارک جگہ میں اور مبارک کام کے لیے اکٹھے کیا. حضرت جنابی جب تک مسجد اقصی نہیں پہنچتا ہوں یہ یقین نہیں آتا ہے کہ میں ماریشس ہوں. کم فینی مسجد اقصی لیا نا ہوا کہ فینی ماریشس سائن ریلیشن سا سائن محبت سا کتنے لوگ آیا تھا تبارک تعالیٰ کو پھر دعا کے اللہ کا سائن ریلیشن کا پتہ تھا بن سجا خود کا مومنی اسی اب ایک خطاتما اب ایک خوشی اب ایک مسئلہ بصفوہ لے کے بکوف یمان لگتے کو آتی چیا کہ لے کے بکوف یمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد جس کو آیت کریمہ کی مفید سوازیات میں میں نے سیزے کو خودی خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیا انما المؤمنون اخوة ثابت کہ تو سب المؤمن ذات فقہ اللہ پہ جیا اے نو پاپے کو سے کہ اللہ پہ جیا آپ نے جیا کہ مسلمان آپ نے جیا کہ مومن آپ نے جیا کہ انما المؤمنون اخوة لپا فتوہ کو مولانا سا لپا فتوہ مفتی سا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں فتوہ کہ انما المؤمنون اخوة تو سب المؤمن صدیقی پاک ہوا تو مسلمان نے نام فقہ سمیجیا کی لپا سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فتوہ انما المؤمنون اخوة. Literally all the mu'min are brothers. Even they say Sa'dud, Allah media Sa'dud Menu Inatto Bukudud Innama Sa'dud Keno Bidud Itu saman musaman ina Fibia Mubal Fibia Kit saman Kakul Kiji Kubijia Pian Kuwa Itu saman mu'min A special one Itu saman Fibia Siya Ahli Sunnat wa Jamaat Nu Fibia Siya یہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے to complete our iman we must believe that all the mu'min are brother among themselves. If we want to complete our iman اگر ہم اپنا ایمان پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر یقین رکھنا چاہیے بیان سے فیازیفو تابد سہائے اللہ بیان سے فیازیفو کو ریکنسلیے آدم مسلمان سینا ہے کہ تبا کا سلام اللہ بیجیا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فیازیفو کو ریکنسائی
تفضل إسرائيل كيسو بو غازة إيه الله كدلمو لو كي فاصله بين أخويكم الله كدلمو إيه الله تبارك وتعالى کے حکم کی وجہ سے مجیبو کے جمازون دے فیاست غوائنا کہ اللہ تبارک وتعالى في دلمو لو فاصله فیاست ایک بیان اوبلیزے فیاست کو ریکنسلیے آج بن مسلمان آج بن مسلمان اس سیدوی کی فیاست غوائنا لیمن فغیت جو کام کرے گا مسلمانوں کو ملانے کا مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا مسلمانوں کو مجتمع کرنے کا مسلمانوں کی وحدت کے لیے مسلمانوں کی اتحاد کے لیے مسلمانوں کی یکجائی کے لیے لیمن فغیت مسلمان صاحب پاس کے لیے سیدھو اللہ تبارک وتعالی سے لو ایک ہی جائے ان فغیت بندہ سیدھی کی سلان صاحب بنو اللہ کا حکم ہے فاصلے ہوں اللہ کے جیا فیار کنسائی فیار دیزو آپ نے نجیہ تم اللہ سے بڑھنا سکتا نکسوی اللہ سے فتق اللہ کیا اللہ تبارک کسی اوپر فیار ستر ہوئے گا اللہ کو تغاب اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تغاب نماتا سے قیام سے فتق اللہ آپ نے کہا نجیہ کہ فیار سیفوں کو ریکنسلیے آپ مسلمان آپ نے نجیہ فتق اللہ کیا اللہ کس کی قصوں سی اوپر فیار ستر ہوئے ساتھ ایک تغوی فرضہ باقی تمہا نماز روزہ حج زکاة فرضہ ساتھ تغوی اسی فرض کی نکیان کیزے وہ پلیزے کفیہ دیکھو وہ ریکنسلیے آپ مسلمان آپ مومنی آپ دیفیو دیا فتح اللہ ایک نکیان کیزے دیکھے لعلکم ترحمون تنوین اسی طرح سی وفیار سے تغوی اللہ وقانی اللہ تبارک و تعالی سبحانہ تعالی وفیار رحم اس سیدی کی خود رحم دیکھوتی اللہ تبارک و تعالی سیدی کی آمین کیا رحم اب ایک اللہ تبارک و تعالی لیبیان کیسے فیار سے تغوی اللہ این خان تغوی مبن فیار این خان تغوی این موپا چیا اب ایک مولے سکوری اب ایک مول رشدت کی نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیجیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علا اخبرکم بأفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة اس کی مطلب دن فیضل کونے ان کی سوچ کی پلی غاں درجہ کی نماز کی روزہ کی صدقہ ان کی سوچ اتنی زمان آمی کونے کی سوچا کی لینا درجہ پلی غاں کی نماز پلی غاں کی روزہ پلی غاں کی صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبرکم بأفضل درجة من الصلاة والصيام والصدقة قال ابو درداء صحابي رسول صلى الله عليه وسلم في الديار ابو درداء رضي الله تعالى عنه في الديار ولا يا رسول الله كيف يا رسول الله bien disait faire le premier qui sosa لینا پلیغا درجہ کی نماز روزہ یہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الديار اصلاح ذات البين في reconciliation امام دا مسلم امام دا مومن سائن تغوی پلیغا درجہ کی نماز روزہ استغفر دیجا اصلاح ذات البین ریکنسلیے آپ مسلمان ساتھ یہ تغوی ساتھ یہ عبادت سا کہ یہ نا پلیغا درجہ کی نماز یہ روزہ یہ صدق ایک قومی درجہ اوپر باقر پانسے کسی انفیہ سا تغوی دا سنفیہ سیفو ریکنسلیے باقی بن مسلمان آپ مومنین آپ اہل سنت و جماعت کی درجہ اوپر گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الماشا میں داری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیا کہ اصلاح ذات البین من قام باصلاح ذات البین سیدی کی فیاست تغوی دا سیدی کی فیاست ریکنسلیے آپ مسلمان آتاہ اللہ بکل کلمت اتقار قبل تو سب مومن سوچی کو سب تغوی دا جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کام کرنے کے لیے جتنی بات کرے گا جتنی گفتگو کرے گا جتنی بات اس کے منہ سے نکلے گی ہر لفظ کے بدلے ہر لفظ لپوگائیے تو سرمنو سوچی دیکھیں سو لابوس لپوگائیے پوفیا لپرے این اسکرام ایک کلمہ سی اوپوزے مل کلمہ سی اوپوزے مل مو پوفیا سا تغوی دا سبیجا کہ انگائیے سواب اگر تم آن دونے لپریشن تو 100 سلیب 1000 لفظ آپ نے بولا تو 1000 غلام کو آزاد کرنے کا سواب ملا 1 لاکھ لفظ آپ نے بولا تو 1 لاکھ
ثواب آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. یہ نقصان کی سوچ بلفیا انما المؤمنون اخوہ تو سبن مسلمان تو سبن مومنین یہ تو فیا کیا بات سا برادرہوڈ سا دینی برادرہوڈ کی پلیز اسٹرانگ کی برادرہوڈ. ہمارے باپ دادا سے جو ہم بھائی ہوتے ہیں نا ایک باپ کی اولاد بھائی بھائی ہوتے ہیں یہ بھی ایک برادرہوڈ ہے اور مومنین کی بھی ایک برادرہوڈ ہے لیکن جو مومنین کا برادرہوڈ ہے اتنی اسٹرانگ آج دونوں ایگزام سینا کے فقیہ فقیہ یہ آمدہ اسلام it is only visible so ancient religion سا brotherhood فی قاسم بھائی ختم ہو گیا دین بدل گیا دین بدل ایک باپ کی اولاد ہیں ایک باپ کے دو بیٹے ہیں لیکن اگر دین بدل جائے تو اخوت بھی ختم ہو جاتی ہے. اصل اپنا فقہ پولیسور ایک دوسرے کا بھائی اب نہیں رہ گیا بس کی دین فری صاحب سے ایک فقہ فری صاحب ہوتی میں آج ایون مسلمان کی آسی سے ایسی مطوف ہے باپ بہت ہیں مگر ہم سب بھائی سب کے باپ الگ الگ ہیں مگر ہم سب بھائی ہیں اس لیے باپ بدلنے سے برادرہوڈ چینج نہیں ہوتا ہے مگر دین بدلنے سے برادرہوڈ ختم ہوتا ہے. سمجھیے میری بات میں ہو سکتا ہے کہ آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں کہ دینی قوت یہ نسبی اخوت سے افضل ہے اس لیے کہ نسبی اخوت دین کے بدلنے سے ختم ہوتا ہے دین کے بدلنے سے نسبی اخوت ختم ہو جاتی ہے مگر دین کی اخوت نسب بدلتا رہے گا مگر قائم رہے گی. ایک ہندو لفنان کے مسلمان دوسرے کی دین سے جاؤ سو پاپا جس کا سیوا نے غیر قوم میں سب سدیا سبھائی لفنان کے اسلام لیکن مفت ہے لیکن مفت ہے تو باپ بدلنے سے جو ہے اگر دین ایک ہے تو ہماری اخوت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ یہاں امپورٹنٹ ریسورسا divino finisi tuvo bukisosa divino que tinha tempo de desafiar pelisor sabe rima bem sabe Allah que dono lot bana tajassusu pas poder dévoiler les outils et ne pas faire aucun travail pas ça travail Allah me dit la yaqtab ba'dukum ba'dan pas faire riba et ne pas faire riba pour les autres nous pena aucun travail pas ça travail pas combien grand péché ça faire riba et nous connaissons pourquoi que si tout le monde connaît si tu veux faire riba avec la bourse ça aussi riba ça c'est là nous faire plus grand riba nous faire riba pour Facebook ça plus grand riba ça riba plus grand riba ça n'importe qui du monde peut faire mon quoi qui s'applique parce que quand nous pétions avec la bourse bien du monde peut taper mais quand nous mettons ça riba dans l'eau Facebook combien de du monde ça veut dire que nous péchons aussi pour monter plus. जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतने ही बड़ा गुनाह मुबलफिज़े मुआविज़िया से निकी ख़ुआ अल्लाह तबारक व तआला ख़ुआ कि ये ज़ुली को जीवुदे जीवन अल्लाह तबारक व तआला ये प्यार बिज़े आज़ी तुसुरे एक बेसर का बिज़े जिया किसी की मुफ़िया लाभगती सा सीनी लाभगती मेरी रिश्ते ग़ीबत अगर सच है तो भी ग़ीबत है अगर सच है तो भी ग़ीबत है अगर झूठ है तो बुहतान है सेल्वी के ना ईमान को अल्लाह तबारक व तआला सेल्वी की प्यार जीबुत जीवा अल्लाह तबारक व तआला रसूल क़यामत ये प्यार जिसे आखिर के तुसरी इन ऊपर प्यार अल्लाह तबारक व तआला कि नुके कोजे लोगन वलमा निको कोजे लोगन सादा निको नुको कोजे बन खाना जीबुत इ बिना अल्लाह से खौफ करने के नु पाचे पैसा तो पे पैसा si mu'ad में ला गया शैतान फिर मुफिल पकवाओ खेती की दावत पक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोग दसाई सिचुएशन इलिया मन भी बिल्लाह व यौमिल आखिर फलियकुल खैरन अभी यस से देखिए ना ईमान लो अल्लाह et sous क़यामत il bien disait cause et qui sont bons et si il pas cause bon il bien disait resta ça n'est pas façade ça qui nous fait passer ça il y a façade ça qui nous fait passer ça il y a et n'a pas obligatoire pour le musulman il bien des resta pas que c'est lui qui peut tenter il peut faire là
زندگی پہ کوزے لکھیا گناہ غیبت کہنا بھی گناہ ہے اور غیبت کو سننا بھی ایک تو لیکن نپینا تقوائی کی مواسیتے نو کہتے کہ نو غیبت نو فیس بکس نو کماس ہے نو کماس ہے نو لازونے آلے کے بو کی سو نو کماس آلے لازونے آلے کو فالو غیبت سا ساوسیر پیشی ساوسیر پیشی سا بیار بیتے تو سبن مسلمان کہنا ایمان لو اللہ ایک رسول بیار بیتے چاہ تو سبن آئیدی کی بنا پہ فیاقی پاس کسی وہ گال سا آئیدی ساوسیر پیشی if you are following these ideas this is a sin. If you are watching, this is a sin. If you are doing evil, this is a sin. We must stop all these things. ऊपर से दिया देखिए सुखी मुंह आंगे एक दिन बेचिया कुंसा देशों बेचिया कुंसा एक बेचिया बाकी तेना होते तकवाई दे देशों कौन अल्मानिया चीते जर्मन चीते इतना सा एक नो एक कलमा एक अल्लाह एक रसूल एक किताब एक क़िबला एक ina divided no ina division पाने नो ये सोच पे ina तीन मुख्तलिफ अकीदा मुख्तलिफ क़िबला मुख्तलिफ किताब अलग अलग सब अलग अलग है लेकिन वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुसलमान है कि सब कुछ एक है मगर दिल एक नहीं है मनसूबे क्या किसी सिंध की ना ईमान राय बराबर ईमान है ये क्या किसी आगे मुद्दा कि कब ईमान सोची दे si nous respectons comme ça et nous vivons qui t'a iman qui existe dans le kia ça aussi vous sortir si nous respectons diviser comme ça nous faire rire comme ça nous faire mettre plein les autres comme ça nous bon dire bien c'est एक ही सबको खुदा एक ही सबका खुदा दीन भी ईमान भी है हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है क्या बड़ी बात ये होते तो मुसलमान भी है तो है ना ऐसे हर एक चीज एक है सिर्फ मुसलमान है e nu कहते से कि मुझे ग़ीबत को nu कहते कि सारे obligato a cunoar cu toni ceva să cunoască e pane să haram e tălăvai cu fia haram să în serviciu nu vede resta e nu că est-ce que nous pena भरोसा तो अल्लाह ताला est-ce que nous même भी pour faire tout qui sont हम ही सारा फैसला करेंगे nous pas dire कि sont dans la main अल्लाह ताला को ताला कि pour faire फैसला dans le क़याम si nous sommes mazlum si on a dit dominer le moi nous bien dire que nous qui sont dans des côtés Allah ताला को ताला वो अल्लाह में pour faire फैसला ça qui est मुसलमान से ताला लेकिन हम अगर हम जरा से सुनते हैं तो फौरन जवाब वो बन गया वो पानी दोनों को कहीं नो parce que tout ça va être sunnat wal jamaat ça tout ça va être sunnat wal jamaat ça pilier et là il y a Jimoul qui passe à côté et Bena à côté là au milieu mais faut aussi faire Guna venez ici écoutez après là-bas mettre différent ça aussi Guna ça et là trois parties et tous les trois peuvent faire Guna et là trois groupes tous les trois peuvent faire Guna et le groupe bien bien arrêté celui qui a arrêté minimum फिर पोस्टे जो बंद करेगा वही अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाएगा आप देखिए दूसरी जमातें हैं अलग अलग हैं थॉट्स डिफरेंट हैं सोच डिफरेंट है अकीदा डिफरेंट है लेकिन वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं मगर एक अहले सुन्नत वल जमात है कि अगर हम जो है सब कुछ एक है मगर हमारा दिल है वक़्तसमू बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो बड़ा दफा बात कीजिए इख्तिलाफ मत कीजिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अपने नबी से कि जो लोग इख्तिलाफ करते हैं बिना उनके रिलेशन रखे सब अच्छे होंगे इससे भी कि आदि का रिलेशन रखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी खुद शिफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की आप के तुस्की बस क्या कितनी बिना इख्तिलाफ किया यूरोप यूनाइटेड वर्ल्ड एक मुसलमान पेरा है Patu era si anastera pe tis nadia pe aleda lolatia ena nefta pe musulman bis ne bon fuya ki a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min akhul mu'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min et les frères pour les autres mu'mins la n'est pas comme l'élogisme la raison n'est pas quittée Rasulullah sallallahu alaihi wasallam المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا بعض من بعض तो सब المؤمن بعض من بعض इन पे सपोर्ट देने जोर से
ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. اس کو بلی تو سبن کی سوچ کی کو دادا پردادا مدغن اے اللہ سو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث مدغن بلی تو کی سوچ سا اے اسکرا نو پہ سوئی دلام شیطان نو تو سوئی دلام شیطان شیطان کی فیا سین فیا نو پہ سوئی اے نو پہ چیا نو سب obligatoire le moi nous bien les écoles pas nous pétal mon ban soya mon ban buzurgan n'est pas un obligatoire dire ça qui nous disait reste à dire depuis un côté c'est lui qui fait assis fire inchallah tabarak taala lui-même pour gagner prix des côtés de la tabarak bon qui dit ऐसा कुछ भी नहीं नफ्स की लड़ाई है फिर लागे अपने नफ्स ça लागे bien bien कब है जीवन फिर इन सुन ज़्यादा एक कम कर रहा है, एक छोटी गुनाह कर रहा है, बड़ा गुनाह कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हमको दूसरे की नहीं, हमको अपने की देखने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है. काम को जीवित है अल्लाह तबारक व तआला पाक दुआ ओ अल्लाह ते जीवन पे फिर तुमसा अल्लाह को जीवन वाक़ई तुम क्या कर रहे हो? ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व लैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ. सीखिए सोच पे फिर सोच को गाये दस वो क़यामत से सबर की सोच की सोच पे फिर ऊपर नहीं होकर प्रॉब्लम में लग सकता है. लेस्टी फिर से भी क्या भी फिर बर्बाद हो आखिरत लेस्टी फिर सब लेस्टी भी क्या भी फिर आबाद हो आखिरत कि प्यार बिज़े आगे पे नुपा इसकी नुपीली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिया मसल मुमिनीना फी तवादिहिम व तराहुमिहिम कमसल जसदिल वाहिद اشتكى عضو منه تداعى سائر الاعداء بالسهر والهمه. جب مسلمان سو l'exemple پاکستان لیکو سے لیزے گانے جمال لاتے اسی پہ گانے تباکا لامے اسی پہ گانے تباکا لیوے اسی پہ گانے تباکا سی وات گانے پرابلم جمال لیزے پا گانے سمائی بن سوئی پا کباو کام دیان کی فیار parce que tout faire travailler ensemble. Et musulmans sur société ils pas que comment l'éco. Musulmans sur société astera et vrai musulman qui bien disait gagner sacré s'il tade que musulman na difficulté. Et astera nous nous arrivé nous quota ka nous pas tade que musulman na difficulté. Que dit 100% nous là qui freine avec nos dînes avec nos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tout ça qui Rasul fit dire faire compter les prises. Qui dit à المؤمنين في تواضعهم. Dans sa muhabbat qui banda me fait pani. Zod azod. Bali kuma bali leko so pachi fait muhabbat. Pani zod. Ta'atu fihim. Mi fait muhabbat, mi fait rahmat. Et musulman qui fait rahmat avec les autres. Et musulman disait ça parole qui nous soutient. Vous pouvez faire tout ça parole. Bien disait qu'on répand जीवन अल्लाह तबारक व तआला आपको सामी बिना सब नसीहत सा ये वसीयत सा ये एडवाइस सा कि सिद्दीक की कबाब को bien खोजे बिना इनकी सुन bien खोजे खिस्ता के मन सकता नजा सिद्दीक की खिस्ता के लिमों सिद्दीक की खिस्ता के लिमों को गाये salvation लिमों को गाये liberty दसुल क़यामत सिद्दीक मन सकता रसूल सब दिया सिद्दीक की खिस्ता के si una fasad, si una problem, si una lagia, si entre musulman, entre mu'minin, man sakata naja, si qui reste qui limon. Astela, qui était bonne fajta pe attention. Allah tabarak wa taala, urab, ou khaliq, ou zot khaliq, zot malik, zot aussi pe attention, qui sallah pe commencer premier. Qui sallah commence premier, qui sallah pour arriver ça सब बदतमीजी सलागिया हंगामा की लेवे आप अहले सुन्नत व जमात अल्लाह पे अतान नो एक्शन बन फरिश्ते सो अतान नो एक्शन बन अरवाह औलिया अल्लाह पे अतान नो एक्शन बन बन मोमिनीन पे अतान नो एक्शन कि सल्ला पे कुमा से कोमी की सल्ला पे आविद सा प्रॉब्लम ला की सल्ला पे आविद कोमी सा डिफिकल्टी ला मुगल फुकिया मुपा चिकुतिसी कि मुझिया की सल्ला होते की सल्ला मचा parce qu'il y a cela dit c'est là nous finir beaucoup जीवा avec ça हम इससे बहुत आगे चले जाएंगे सच बोले झूठ बोले याद से झूठ commencer des études में दोनों दफा mais dans cette situation là tous les deux côtés ना जिम्मेदारी tous les deux côtés ना responsibility c'est là beaucoup जीवा
Será pensa para o decidir que será fazer que será bom. Acabou ele não fez polícia, ele não fez nós. Mas como ele não pode ser que era de que pode na linha, era de que fez de fora na minha, pode ir no sim. Mais arrivé cette dunia là, जो अच्छी आवाज है वो नीचे हो जाती है, बुरी आवाज ऊपर से। अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, बुरे आगे चले आते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। al-luhumul ulama al-masmuma, lafian ban ulama ये ना poison सबकी वजह से जिन पे सुई avec इज्जत ने आलिम दीन ça veut dire qu'il peut pas une lafian qui est na poison mupatia tout ça va droit mun tane जिन पे dia mo episode do Sheikh Abdullah Harari जिन पे dia mo episode do Maulana Ahmad luhumul ulama al-masmuma सब किस्सों की लिखिया बाकी मसलों के माजे लाभियां के ना poison dia bize akhir te sabar tu sabar alim soal alim fiqh imam alim khatib soal ina marishes ateu marishes beaucoup fiqh pas bize poser si vous pas poser lo el mauvais jimun Allah pas vous jiman mais si vous posez mauvais qui saute pour el bon jimun Allah vous jiman qui fait nous maintenant dans les difficultés mais si vous pas vous dire comment était tel alim si vous pas vous dire naï Allah pas vous jiman qui comprend parce qu'il est pénal une question dans ce cas. Est-ce que आपने किसी ने देखा है कि अल्लाह ताला ये पूछेगा कि comment tu étais tel मौलाना tel खतीब tel इमाम comment tu étais अल्लाह पाक जीवन में et qui sont कि अल्लाह पाक जीवन qui fait nous faire des faux pour nous tous. Alhamdulillah कि nous tous सुनी सा et le bien disait सुई वहदत अल्लाह एक है रसूल एक है किताब एक है किबला एक है प्रॉब्लम एक है खुशी एक है मसरत एक है गम एक है गोल एक है टारगेट एक है हदफ एक है सब कुछ एक है मगर हम एक नहीं है समानो बहुत जरूरी है हर कदम जो इस राह में उठेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लम तुमिनु حتى لم تؤمنوا حتى لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے جب تم جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ پیسن پاکباؤ آنکھ در جنت تاکہ ایمان ایک پیسن پاکباؤ آنکھ در ایمان تاکہ فیا محبت ابھی تو سب مسلم یعنی بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں اور بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں کیوں نکفیہ میں لاکھوں جنت ملی داخل اس حدیث کا نکفیہ میں لاکھوں جنت لوگ مومنین ہم اپنے آپ پر جنت کو حرام کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پر اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدی قسم کے ساتھ کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے قبضے میں میری روح ہے لن تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا سامنے سورۃ القرآن کے اندر جنت تاکہ سورۃ ایمان وفي المؤمن سورۃ وفي المؤمن تاکہ فی محبت عنصر سبب کی پائیں کس واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا سمجھا کہ اتحاد یونٹی اللہ سے رحمت سا جیسا آیت کا اللہ پہ معاشرے حساب رحمت سا انہوں کی نفیہ رحمت آرے ہوئے ہیں اب ایک ملاقیہ اب ایک ڈسکشن اب ایک ہنگامہ لزود سک کی فیار لیکی افیامات کی لزود جماعت لزود خوب پہ خیئے لنمو کیف بھی بندہ کی پہ فیازا بندہ کی پہ فیازا بندہ کی تقوائی زود پہ فیازا لزود پہ خیئے نفیہ دین چھپا آگیوں اللہ ہم دین کا جھنڈا چھپا رہے ہیں ہم دین کی عزت کھیل رہے ہیں ہم دین کے نام کو بگاڑ رہے ہیں ہم دین کے غربت کے ساتھ کھیلواڑ کر رہے ہیں اور ہمیں ہوش نہیں ہے دوستو آج عمل ہے حساب نہیں ہے آج عمل ہے ایک شو دس دنیا کا پینا حساب میں دس قیامت نبا کو حساب پینا عمل آج عمل ہے حساب نہیں ہے
ہوگا جہاں آپ ہاتھ ملتے رہ جائیے گا کہ کاش ان خرافات میں، اس بےخودگی میں، اس بدتمیزی میں ہم نے اپنا ٹائم کا گزارا ہوتا، کاش کہ علماء کرام پر لعنت و مرامت نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم آپس میں لڑے نہ ہوتے تو جنت میں کامیاب ہوگے، ہمیں جنت میں دکھائی جائے گی۔ دیکھو یہی جنت ہے جسے تم نے دنیا میں برباد کیا۔ وہ فلسفہ پیار پیار ہوگی صاحب، پیار پیار ہے نا اپیل صاحب، اسپیشلی معافی سے اپیل بنجیمون کے نا وہ ملیے پسر کو دیستا ہوتے، وہ پیار سے دستا کی، وہ فیام کو لابوس، وہ آگے کوزے لو سب منظر۔ ایسے کی کماسے ہی پکانے سواب سا شہید، تو سبن مو کی سوچی دے پیسو لابوس لی پکانے کو دون لیبرٹی ہے اسکلاب، سیکھو ہے کی سوچ سب کتے Islam satu baik, fair reconciliation between the Muslim, fair reconcilier entre musulman in haki sos. Ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kisi jimun pe cause machi, les musulmans ça va pour si les cause machi pouvoir réconcilier entre les musulmans, il faut gagner ça va pour ça machi. Et celui qui cause hak pour faire division, il faut gagner Kuna le Santa. S'il cause vrai, il faut gagner Kuna. Pour ça, s'il fait avec ça, la vérité, il fait division ça. On peut le faire. C'est faux. Et là, tu m'as al cool, oui, ça. Nous restons bien. Et là, c'est Jannah sur Rasta, Jannah sur Tariqa. Il est bien difficile, ça n'est pas facile, ça. Nous-mêmes, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que man khafa adala, wa man adala balagha al-manzil, c'est qui est la paix, et la paix, Allah tabaraka wa ta'ala, il vient disait, c'est lui qui a l'âme, la route pour aller, il vient d'écouter Bounia. Il vient d'écouter Bounia. Man adlaja balagha al-manzil, et c'est qui écoute Bounia, il peut arriver au manzil là, il peut arriver au target là, il peut gagner Allah sur Raza, il peut gagner Jannah, il peut gagner le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so, Shefa'at. ومن أدرك بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Bien attention que Allah son inam il beaucoup sias n'est pas facile ça. ألا إن سلعة الله الجنة et Allah son inam il jannat même ça. Mon bon frère, me rappelez que nous bien disait comment se faire mort. Celui qui commence à faire mort, Allah Allah peut content avec sa bande là qui est mort. Et nous déjà rapporté ce hadith qui Imam Hakim radiyallahu ta'ala nous rapporté une fois envie ça nous content pas ça nous envie rapporter une fois ce hadith là. Écoute-moi bien pour faire ces faut que donne une bonne translation qui combien va dire qui fait un petit mort. Ça mot oublier même ça quand on est dans le dictionnaire mais bien ça mot rester dans la vie. ہماری زندگی میں یہ لفظ نہیں رہ گیا ہے، ڈکشنری میں ہوگا۔ ہم جانتے نہیں کہ معاف کرنا کسے کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ معاف کرنا بلکہ ہم ہمیشہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ بدلہ لینے کے لیے، ریونج کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی مستدرک شریف کے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ عزیزے ایک کو نکواز کھیے صحابہ کہیے شوق کیا ہے il peut se pas écouter une parole, se pas écouter qui saute. Hazrat Omar ibn Khattab dit ya Rasulullah ma adhakaka qui Sophia ouvrir qui Sophia écoute mon bon frère écoute mon bon Zain écoute-moi bien. Hazrat Omar dit ya Rasulullah ma adhakaka किसी ने आपको हंसाया है कि Sophia ouvrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dit ya कि मौत हुए थी Allah तबारक व तआला ने जो फैला किया इन्हें ना मजलूम جیسے میں نے ظالم سمجھوں دیجیا وہ اللہ کی تو ملے گا جو معاہدہ دنیا لا فیان و انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پہاں سا ظالم سلطو بن نیکی ایک انتولنی کو مظلوم آپ وہ مظلوم کجیا اللہ یہ آنکھوں فیاض ظلم ہمیں کماں جس کا استیرہ کو پا گئی فل کمپلیٹ جسٹس کو پا گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کجیا کہ ام بندہ سرلوت بندہ پینا سے رہو گے مکسوں سو عمال بینی نام عمال بینی پھر بعض رشتے کا سنا ہمیں عمال سا بندہ پیچھیا او اللہ سیدھی پینائے مو ایکشن مو کہنا مو ایکشن بگا مو ایکشن دونی کن بگا گانیے انصاف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنجیا سا کی کماس پروگرے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیزی مبارک لام کماسا پورے ابھی ایک دیجیا ہو مبن صحابہ بیان آتاشو تزو خیامت تو جنون پہ ماس ماسے خالو پہ
pure kat kote pu jiman jimul pakai jigin peshe dan pepinu name amal lipe jimane le papa mama siap frère voisin bichedan tout desal pakai jigin peshe di sunam देखो इन बहुत difficulty आपके अल्लाह तबारक व तआला के जिया सब मजलूम ला कि नीचे पे इस जिमान इंसाफ जो वो बंदा ले बुलाते अपना सर उठाओ कानी ले लाते थी कहते बेल जाने कहते जिमानी ये उम्मीद सा जाते लाइना बेल बाचिमारे को नाजा इन प्यार माइक सामे सोलीजे चिकेते सामे सो सोगई चिताने इन बाचिमा उतना सोली कि फिर जमाने वो अल्लाह की संगा सब जोली बाचिमा दा इन जोली जाते इन गामा जाते अल्लाह तबारक व तआला ओला इसकी सब जोली बाचिमा जोली पैलेस जोली कसर पुलियन नबीसा अल्लाह पे जियानो ये जाए इसकी इन वलीसा जियानो अल्लाह बंदा में जाए इसकी कोई शहीसा अल्लाह पे जियानो सब बाचिमा पापुए नबीसा पापुए वलीसा पापुए शहीसा बंदा जिमाने वो अल्लाह की संगा सा अल्लाह पे ज़बान से दी की पेये सुपरे से दी की पेये सुपरे जो इसकी कीमत उठे pay the price of this palace. He will get this palace. Banda jiya o Allah mu pe kete jiwa mo mu kone ki pesan da dunia kabao peye so purega. Pesan pa dunia mo pa kone o kai jimu kabao peye sa. Ki fiat ke jimu kabao peye sa ne wasma kumsa so peye so fiat pere kuma jimu kabao peye. Allah tabarak wa taala pe jiya o banda so pere उसकी प्राइस क्या है जिसने अपने भाई को माफ कर दिया है उसी के लिए ज़िंदगी की तो माफी को एक फरिया लीमन को गाने सब बाजी माला का क़यामत अल्लाह रब्बना ख़िलना वली इख़वानिना الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته